أذكار الصباح والمساء ما قالها عبد مؤمن موقن إلا صدق الله معه. ما دمت تقرأ الأذكار فأبشر بكل خير، حتى ولو أصابتك مصيبة فإن الله يخرجك من ضيقها وبلائها وكربها بمثاقيل الحسنات التي لم تخطر لك على بال. فأنت إذا استعصمت بالله ووثقت بالله فلن يضرك الشيطان شيئا بإذن الله، لا هو ولا غيره. ولذلك المؤمن الموحد المخلص لله عز وجل لا يضره كيد الشيطان شيئا أبدا. إن الله لا يضيع عبدا. وليعلم كل مؤمن أن هذه الدنيا ليست عبثا وليست سدى، وأن الله إذا سلط شياطين الإنس والجن على أوليائه إنه لا يخذلهم ولا يضيعهم، وإن الله سبحانه وتعالى بالرصد، والله إذا انتقم فإنه عزيز ذو انتقام، ونقمته وأخذه أخذ شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، ما قال أخذ فلان وعلان، أخذ القرى ولم يقل القرية. إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الموحد المؤمن لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور. إذا علم أنه إذا قال أعوذ بكلمات Сейчас ты смотришь интересный видос, а уже через мгновение можешь ощутить на себе интересный видос, а уже через мгновение можешь ощутить на себе интересный видос, а уже через мгновение можешь ощутить на себе интересный видос, а уже через мгновение. Stop. به نام الله بخشنده مهربان. این عنعنه شده است کسی که خود را میشناسد معنای خود را میشناسد. این یکی سخنهای زیبا از جانب الله است. اگر شما خود را مقام خود را شناسید پس شما مقام خود را میشناسید. بگذار شأن شرفهای ما بلند شود. پس شما مقام خود را میشناسید. بگذار شأن شرفهای ما بلند شود. مقامی را میدونید. بگذار شأن شرفی ما شأن شرفی او بلند شود، نامهای او مقدس گردد. شما کی ما کی؟ شأن شرفی او بلند شود، نامهای او ما کی و شما کی؟ شما کی ما کی؟ در اصل وجودات جمع آورده شده مخلوقات ما کی؟ Allah всемогущий нас заморзевал и собрал нас. Аллах всемогущий, какой бы формой он был, пожелал нас, собрал. На самом деле мы уже мертвы. Agar shu xudro noqi xudro, на самом деле мы уже мертвы. Agar shu xudro noqi xudro, на самом деле мы уже мертвы. Голос Ислам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хуш омаден. Бисмиллахи рахмани рахим. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ахи ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Хуш омаден. Агар шумо ба фикрам каналои шумо хеле пеш рафт, мо канали моро маҳкам карда буданд. Agar shuma mavqei xudro если бы Аллах оставил нас, мы бы черт.
При любых женщинах болезнях. Ахи сөзен хубин, алхамдулилlah. Алхамдулилlah, сөзем, саламати шумо сөзай. Хуш омадин ба эфири моя бори дигар. Если би ҳамин видеоро мегӯм чиш кардесам. Ана текстошо ман заказ кардам. Як каси бародари арабиро медонистанд. Ҳамиро мегӯм ба забони тоҷикӣ гап занем. Нигоҳ ки если бы Аллах оставил нас, мы погибли напрасно, мы были ничем. Он всемогущий устанавливает и нас собирает, дает нам жизнь, кормит и нас и дает нам пить. Мы скромные, бедные рабы и величайшего. Предоставь моих братьев и сестер. Это один взгляд от нас. Одна картина, одна и сесна. Сколько в атом для оформления этой сцены требуется миллиарды атомов. И каждый атом этих атомов и все в этом содержат ядро, и отработать равным местом нуждается энергия, связь, чтобы быть организмом. Сколько силы, благословит Божество и помощи и щедрости есть в одном взгляде. Для вас, чтобы наблюдать эту сцену и эту картину, Аллах всемогущий является самым щедрым. И его щедрость никогда не прекращается, и его помощь никогда не будет сокращена. Этот фактор только один взгляд. Предоставить себе оставление благословения. Аллах владеет нами, и истинный владелец Он. Поэтому мы должны быть верны и нашему любви к Нему, быть верным в нашей верности в заявке. Аллах ближе к нам, чем мы ожидаем. И больше выше мы себе представляем. Время одного творения. Место является одним из творения. И ничего является одним из его творения. Если бы мы знали, что Аллах всемогущий, дающий жизнь, тогда что мы будем понимать, мы поймем, что мы живем Аллахом и всемогущим. И я клянусь Аллахом, если положить, чтобы всемогущий взгляд нашими души, поскольку Он принадлежит Ему. Каждый день мы спим и умираем малой смертью. А утром мы говорим спасибо, алхамдулилля. Спасибо, алхамдулилля, что Вы возвращаете нам наши души. Теперь мы живы и благодаря Его разрешено, чтобы позволять нам жить. Машаллах, и бихтарин, Рахмон Забиров Салом, ахи лучше каждый день делать видео, будет много подписчиков, ахиджон. Барадар, и бгем, рус перевод кардан, ама чи надорам, вақт бгем надорам, ва и бази переводора ҳозир ман заказ кардисам, барадар. عربی که نمیدونم های انگلیسی را کم چیز کرده با از زبان روسی چی میکنم انا بگیم به زبان تاجیکی خودم перевод میکنم اینا نمی سلاوار قطعی مثلا گپایی که قین دی همین سلاوار ما طور میکنم ده مثلا اینا بعضی کاتگوریا بگیم
категория. Нами категория мешава дараҷа. Короче, баъдам хеле гапои қина ма чӣ мекунам ҳамиҷа. Рахмон Забиров, салому алейкум. Салом, хуш омадин. Теперь разрешено на этом позволять жить нам. Это существо человеком, если соединяется с скромным, могущественным, то он станет одним из чудеса, и его чудеса станет бессмертным и величайшими блаженстве. И его душевным, и в Сидни часть. Ахрен, как ты закажешь лексию? Я заказываю Инстаграм. Хозир еще это Саид Ибрагимов под Бафиром. Вау, какие комментарии кадас. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бародарони азиз, Қуръони Карим хай хондем. Подпиской могу жить, подписаться когда гейман. Али Саид Ибрагимов. Саид Ибрагимов. На автомате байта фильмовый. Саид Ибрагимов. Саид Ибрагимов ҳамин боша. Саид Ибрагимов ҳамияй. Нигоҳ када бародар. Бедствий, когда оспаривали некоторые основные исламские И мардак модели. на хадис сурати амиудам. Relationship to human moral qualities, the essence of nafs. Truly, the nafs of man, ego, is a divine mystery, Lataifa Rabbaniya, the essence of which cannot be fully comprehended. Ана ҳамин шахс чӣ мекунад, перевод мекунад ҳама лексикора. ҳозир ки ман видео мондестам, хондестам ҳамин лексикое ки ба ман тарҷума кард, ҳамон видео дар иҷае ҳозир нишон метавонам. ман кадом канал қати? Не, дар иҷа нест. ман бояд скачат кардагим. Кнош Ислам. Кнош Ислам. Инаҳа. Кнош Ислам. Самые популярные видео. ҳамиҷа бад видеои ҳамо. бисмиллаҳ. наки раис ҳарид нав мемонем. بسم الله الرحمن الرحيم. بنام الله ورد في الرحمن الأثر الرحيم. أن ناقص يعني عرف ربه، وهذه المقولة من أجمل وأروع المقولات. إذا عرفت نفسك في مقامها ستعرف ربك العظيم في مقامه جل جلاله وتقدست اسمه. من نحن؟ من أنت؟ نحن مخلوقات مركبة خلقنا الله سبحانه Allah всемогущий заморозил собрал. قال تعالى Всемогущий أي собрал, صورة какой бы форме нам пожеланно. نحن На самом деле мы أموات уже мертвы. То есть, обычно сказать, اللحظة الآنية. если бы погибли وكنا في на العدم сна, حان нас собирать, ويحيينا
дает нам жизнь, покормит нас и дает нам пить. نحن للدعاء إلى الله Раби العظيم. Аллаха خير Всевышнего. أوانها. Представь мою это один взгляд от الصورة носа. الواحدة، المشهد Одна الواحد. картина, одна كم стена. في Сколько نبات атомов в этом? لكي يتشكل Для هذا оформления المشهد. этой синцы فيه требуется مليارات миллиард атомов. الذرات، وكل ذرة من هذه За каждый атом الذرات بما эти تحتويه всем من этим نواة содержит وذرات орбиты и равные всем تحتاج إلى нуждается طاقة энергию. وإلى قوة وإلى جمع Связи, чтобы وإلى быть تنظيم организованным. وإلى ترتيب. النظرة الواحدة كم فيها من أنعام وقوة ومدد وكرم إلهي لك أنت فقط لتشاهد هذه النظرة وهذه الصورة. لذلك الله جل جلاله هو الأكرم، كرمه لا ينقطع، مدده لا ينقطع. هذه فقط نظرة واحدة. تخيلوا الله يملكنا الآن، هو المالك الحقيقي لنا. لذلك كان لزاما علينا أن نخلص له الحب ونخلص له الوفاء ونخلص له العهد. الله أقرب إلينا مما نتوقع، وأعظم وأعلى مما نتخيل. الزمان مخلوق من مخلوقاته، والمكان مخلوق من مخلوقاته، والعدم مخلوق من مخلوقاته. إذا علمنا الله سبحانه وتعالى أنه المحيي، فماذا نفهم؟ نفهم أننا الآن نحيا به سبحانه. أقسم بالله لو شاء الآن يسلب أرواحنا، بل هي مؤمنة. نحن كل يوم ننام ونموت الموت الصغرى، وفي الصباح نقول الحمد لله الذي أحيانا. الآن نحن أحياء بأمره، يأذن لنا بالحياة. هذا المخلوق الإنسان إذا اتصل بالملك الجبار صار أعجوبة من العجائب، صارت روحه خالدة أبدية في النعيم الأعظم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يخلد ولا يموت أبد الآبدين، في المقربين عند الله الحميد العزيز، خالق الجمال والإحساس والإحسان، الذي بيده خزائن ألوان السعادة والفرح. أي شرف وأي عز هذا العز، وأي طموح وأي غاية أعظم وأعلى. گوز اسلام اگر همین ویدیو را بگیم تکستوی زبان روسیش در کارشه ما میپارتم با یک کانال پوستوی بگیم میپارتم، شما میگیرین همین چیزا تکستشه تختم میخونین هم نمیشه و اخی جان بهترین کانالا با هست همین سیلکه را چی گفت میشوم با همین کانال هست همین سیلکه را دارین پریاما وای ای لاوی الله همه میدونم وای سیلکه یکی چیز هست های گلوس این سیلکه را من میدونم و در اونجا ابونه هست همینه من یک چی را میدونم начало старый видео Imagine the world's sermon again with the our friend messenger human meant with his last bit of advice that changed billions of lives. All he's ever wanted was for us to enter paradise. Facing his followers, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said these wise words. This is simply a summarized version. Islam for I love you Allah. Though you love Allah in spring remainder. Построй усадьбу или дачу, занимайся фермерством, организуй свой бизнес или сельскохозяйственную деятельность.
you love Allah? Wait. Hold on. Don't answer that. What does it even mean to love Allah? What... این برادر ویدیوی میکنه که خودش بهتره ویدیو میکنه. توجیکوی والی دارا همه سیلکه گم نیسته بازی میبینیم. بسم الله الرحمن الرحيم. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам, а затем, однажды, ای ادمینی ویدیویی بگیم کیای я люблю ислам. Сначала популярные. Сначала новые бегим. И хаму касай. Она вроде. این که از ویدیویش بگیم کامنتاری کو همجا نوشته بود کامنتاری ده اینه یا لیبلی اسلام 14,000 подписчик کردگی است و دیم کانالش هموای اینه ها بسم الله الرحمن الرحيم. метод ислам я изучал, где сестры заняты хиджабом, кто как платок свой завязал, как будто стал он хит-парадом. Я изучал ислам такой, где взоры Айши опускались, когда к ним заходил слепой, и перед ним все покрывались. Сидели в чатах и болтали по телефону с парнями, разговаривая на интимные темы. Где вы были тогда, когда знали, что они не интересуют? ای همو کاسه اخی من میشناسم ای توجیکه اخی و همی یک ویدیو را در بورش مصلحت کرده بودیم همون را من مثلا ترجمه کردم نمیم ویدیوشه کم در انگلیسکی بود همون را یک کس گفتم من میره چیش کنه بعد توری کرد کاراش را کمتر توری کردیم خودش در چیز مانده بودنه در گجو کمی دریش بود نیفتیسم نمیجه بود چون اینه ها نه ایجام نیست یک جدا نویسته بود که بیا همین ویدیو را ما بود ترجمه کنیم محلی گفته بودم اینه برادر توجیک هم در اینجا مرا مراجعت کرده است که اینه اینجا بفرم عایشه اینه ماشاءالله جدیم دوستم نه ایشم نیست در گجوی نویسته بود برادر راشنال بلیوه و حدیث سوره میدیا تقدیم میکند. محمد
اینا یفتم السلام علیکم جواب تی برادر و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته نمره واتساپ تا کرای برادر جون یا چیز پرسیدنیم کراچی هم خیلی در برای ویدیو بود برادر در زمانه ما و شما تاریخ شناس و ماتماتیک بود همین برادر گردس اسلام هم خیلی کراچی واتساپ و چیزا را پرسیده بود واتساپ ما دو دادم اینجا در برای نیسودی مینه تو که بخ مینه سودی گفتگی ویدیو را پروتیف ترکمنو گپ زده بود همین یک کسا گفته که همین کرونا که چیز که گفته باید نمیدونم داشتم کده است کوری غلط کده است بگیم انا همین را گفت پروتیف همین گفت چیش کدنیم برواردنیم گفت ما گفتم مایل اگه یوردم میتم تیک توکی ما روین برادر 16 کس قطعه کردیم 212 کس 1557 کس ابونش دیگه بود دیگه کمین ترش دیسته بو نودمو ابونش داره دیدستی برادر اینه 372 تا لایک دوره وزیر 3000 کس تماشا کرده همین ویدیویی که این همین را دیده سی 3072 کس اینجا 1974 کس Вспомните битву при Бадре, братья. Мусульман всего 313, тогда как язычников 1000. Даже нельзя как ахмак нельзя нигде к чему. Зачем Мухаммаду нужно было воевать, если за его спиной был всемогущий Бог? Значит, он настолько всемогущий. Маг в том, ки яким комментарием да поем мишавам вахт. Мухаммад саллаллаху для своих последователям показал пример, как защищать ислам, и сейчас кафиров атакуют ислам. Мы так и защищаем. Если тебя кто-то атакует или нападает, ты не защищаешь. Какую теперь религия? Если ждешь защита Бога, Бог нам дал разум, чтобы защищать себя. Разум это от Бога, значит Бог защищает нас. Если ты знал бы, Бог для Мухаммад сколько ангелов отправил в битве Бадр. Нам хиляда, короче. Ты по разуму думай, как Мухаммад саллаллаху победил тысячи кафиров по 313 мусульманов. احمد نته یخ لوشه شیر بچه تنها در روی حق باشه انشالله همش میشه خیلی تیک توک در کانال کشویم تیک توک کانال کشودن هیچی نیست برادر رنگ همی یوتیوب در خیلی میکشویم هم خیلی لیکن انا اصلا همی خیشتک در کار میشه اینه رشدی قطعی می نایسی که برادر هم خیلی قطعی بسیار چی میکنی می نایسی ده اینه تیک توک شدنش نیست دبا در اکاونت میکنی مثلا میپرسه پرلاژنی گوگل مثلا می نایسی طوری میکنی ده حاضر چیزی من برامده میروه یه فیلم من برامده میروه این همینجا اکاونت تا خوش میکنی اکاونتشه انا با یک اکاونت بگیم فیسبوک میکشوی و کانتاکت میکشوی انا بعد فیسبوک میدرو اینستاگرام میکشوی که هم خیلی انا اصلا بعد چیز وای رشد که قطعی می نایسیده انا من نشیدی که در چیز
یوتیوب در авторский право میگیره. در تیک توک میمونیش решетка قطعی مثلا هشتگ مینویسین، مثلا میگیریم решетка میکنی امی مایده حرف و قطعی مثلا پیغمبر نمیشه کلام همه وقت در کلام میکنیم مثلا خیلی کده رفته هم میگیده خیلی решетка کدی خوش کدام صلی الله علیه و سلم خوش میکنی چیزی کدام چیز کدام هشتگ توری باشه همیرو مینویسی ویدیو تیز میخزده همون هشتگ زور یاردم میده. انا бо ҳамиш хубае ки масалан ин ҳамиҷа значоки инстаграма мондагим ана одама медироян инҷа ҳам ютуб дора ҳам инстаграм дора фурата ина инҷа медирои прамои дар ютуб мепартия ана боз инстаграм дора ина инстаграм ҳадисура медиа медизана медироя прамои дар инстаграм ман меафта неҷа инстаграмда ман видео мондагим телефоном қатӣ гапзеса ина бу عاقبت بی‌سطری ای مردم مسلمان مکتوجیک لایک چند قدر بسیار مونین همون قدر اوریان شدن میگیره زنهای اینستا بلاگرها. من چیکار میکنم در مدت 16 سال بهترین کار را کرده میتوانم. تیاری میبینم با دیدار پروردگار. صاحبی کردم. مقصدم خیلی ده تیک توک همی خوبیش همیه تیک توکه. از میگردیم به افیر. فرماس دورای وطن السلام علیکم دورای وطن برادر یکی اپا خوش آمدین به افیر ما. Почему говорят Иса наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям нами همین آدمه کی در پاتیسه کدایشی ندیجه نمی چند کسایی همجا همش در پاتیسه کدایگه ماشته دیگه вот я каз дайджа нависаю ки почему говорят Иса наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям значит и арабира намедунисай رسول الله وأشهد أن عيسى هو نبي الله. Yes, what the الفاتحة? Yes, الفاتحة now, yeah. وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى هو نبي الله. نعم الحمد لله رب العالمين. Yes, what the الفاتحة? Yes, الفاتحة now, yeah.
أن عيسى Şalpar meşayla diye. Allah adın İslam yigitini verir. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا Da destش پیوایو خیلی کمیتر را بینیم. مایلش. آخرین یک خدمت میکردی همین ویدیوی مرا ایما در مونده نمیدونی істория картои Аль-Хасан Аль-Басри, да смилуется над ним Аллах, сказал: послушайте эти великолепные слова. голос худоткадагӣ бародар мо история космос қат история дарои кардам бародар дар тиктокам беостановка смс Герусалим خوندیم سلام نورتجی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خوش آمدید توجیکونی официал با каналот баша мадад минин понятно на подождите короче тиктокеров Понятно, надо учить арабский язык. Ба канал Баша ҳоз бестак бародари азиз. Дарсхони зебо. Дарсхони зебо. Салом бошин, ширбача. Идем. Шумо ҳам саломат бошин. Ҳозир обуна шудана сар мекунем. Тоҷикистон официал, Тоҷикони ТВ официал. می‌دریم با افیری خدمت. عربی را یاد می‌گرفتم اخی جان ولی یک چی کانال خیزت بد خیستا بد اما عربی را یاد گرفتن در کره توجیکستان официал شدگیم در این کانالم توجیکستان официал TV برادر به هم مشقتی ولی کم کم خونده استم انشالله نور TV چی نمونده است Qur'oni Karimni yirtib tuflargan odam baradari aziz man da ishdagim konni hozir ba ish qati ba telefonim qati bukoyim chi ay ziri ba serknim
Tojikistoni ofisial va film hamma qat'iy kanallar qatnashidagim. Hamma kanallar qatnashidagim. Оли кам-кам ахиҷон ма бисёртар ами апашкаҳода меҳмон мешавам барои он ки видеои безир надоранд. Апашкаҳода аки голос ислам ҳар кас ҳар хел видео мемонад ку баъзе апашкаҳое ки ҳастанд масалан видеошона мебинед видео махфул мешавад бо далш тамошо кунед баъзеаш ҳаста ки намешавад намефурад ки далши тамошо кунед Тоҷикистони ТВ офисиал шидем каречи ба як канал мо просто ахиҷон барои ҳама мегӯям مثلا اگه دلش یاد دادن گیرم گه بسیار شده میگیره Tojikiston ofisial бошидам намедонам чанд шидагим барое ки ай ҳазор зиёда ҳеҷи рақам алиш намешавад ҷон хай маравам иншалло шид меам хоб кунам майла гап нест ай голос ислам майла ана дар хонае ки ҳастам одам хобай барои камтар пасттар гап зесам ҷазакаллоҳ хайран майли гап неста ана ҷавоби арабиша намедонам ҷазакаллоҳ хайранро хай худованд дар панаҳи аллоҳ бошӣ хобои ширин якм мега ба фикрам якм бад ба фикрам Tojikistoni ofisial навистамад бародар